मम्मा, हम कोई और काम ना कर ले। माशाल्लाह से अब जंगल में हर कोई फसलें उगाने लग गया है, लेकिन अब हमारी फसलें इतनी भी नहीं बिकती। कोई हम और काम करते हैं। बेटा बताओ कौन सा काम करते। बस आप ना इरादा बना ले, फिर हम सोचते हैं क्या काम करना है। ऐसा काम करते हैं कि इस जंगल में कोई और ना कर रहा हो। हाँ बेटा, तुमने सोच लिया है क्या काम करना है? हाँ मम्मा, मैंने सोच लिया है। हम ना चक्की लगाएंगे। आटा, बाजरा, मकई। मेरे बेटे ने तो ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अब खुद तो खेलने चला गया है, आगे मैनेजमेंट मैं कैसे करूं? ऐसे ही गौरी पब्लिसिटी करवाने के लिए कल्लो शोनी को बुला लेती है। बहन बहन, मैंने चक्की लगाने का इरादा कर लिया है, क्या तुम लोगों को बताओगी? मैं से आटा, दालें, चने, बाजरा, सिट्टा जो भी पिसवाना हो मेरे घर आ जाना। ठीक है, ये तो काम तुम बहुत अच्छा कर रही हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ऐसे ही गौरी ने जब चन्नो कल्लो को बताया तो चन्नो कल्लो अपनी बहन को बता आई। इसी तरह गौरी मरियम के घर भी चली गई। बहन बहन, मैंने चक्की लगा ली है, हर किस्म का अनाज इसमें पिसवा हुई। बेटा, मम्मा आप क्यों रो रही हो? बेटा, मेरे दांत खत्म हो गए हैं, मुझसे ये सिट्टे नहीं खाए जा रहे, और मैं ना खाऊं तो मुझे सुकून नहीं आता। अब मुझे लगता है मैं जल्दी मर जाऊंगी। मम्मा मम्मा, आप ना रो, चुप हो जाए। हाँ हाँ गौरी, मैंने ना सुना है कि तुमने चक्की लगा ली है और मैं सिट्टे। मेरे दांत बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्या तुम मुझे सिट्टा पीस दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं पीस दूंगी। आखिरकार ये चक्की मैंने किसके लिए लगाई है? ऐसे ही गौरी लूसी कबूतरी को सिट्टा पीस देती है। वाह भाई वाह, तुमने तो बहुत बारीकी से कितना अच्छा पीसा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही गौरी का काम चल पड़ता है। उसकी दोस्त निशु भी उसके पास गंदम की बोरी लेके आ जाती है। गौरी गौरी, जल्दी से मुझे ये कर दो। इधर लूसी कबूतरी का शौहर खीर को देख के मरने लग जाता है और चट से ही खीर खाने लग जाता। वाह मज़ेदार, कितनी अच्छी बनी हुई है खीर। आखिरकार ये चावल पिसे हुए कहाँ से आए? कितनी मज़ेदार खीर है ये किधर से आज तक हमने। ये दोस्त, ये लो खीर मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरी बीवी ने खीर बनाई थी। इधर से कल्लू सारी बातें सुन रहा होता है। मुझे तो चखाओ ज़रा सा। कल्लू को भी चखाते हैं। कल्लू भी बड़ा खुश होता है। ओए, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं अजी? मैंने सुना है कि ये लोग गौरी के पास जा रहे हैं। ये जो बोरा उठाया हुआ है ना, ये वो गौरी की चक्की है। वहाँ से गंदम, आटा, चावल जो पिसवाना हो पिसवा आते हैं। और पता है, खीर बहुत अच्छी बनती है। चलो क्यों ना हम चोरी कर आते। क्या कहती हो? पकड़े गए तो मारे जाएंगे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, मैं बाहर खड़ी हो जाऊंगी, तुम अंदर खिड़की से चले जाना। और वैसे भी गौरी आज टिंकू की शादी पे गई हुई है, मैंने सारा पता कर लिया है, तुम परेशान ना हो। ऐसे ही कल्लू खिड़की से नीचे आके गौरी के घर हमला शुरू कर देता है और वहाँ से पिसे हुए चावल उठा लेता है। आज तो बहुत मज़े की खीर बनेगी, बड़ा मज़ा आएगा, मुझे तो बहुत खुशी होगी। ऐसे ही कल्लू दूसरे दिन गंदम का बोरा उठा के वहाँ से चल बनता है कि मैं लोगों में बांटूंगा, पैसे बटोरूंगा।
کلو اسی طرح ہر دوسرے تیسرے دن چوریاں کر کر کے اپنے دوست اپنی ذات برادری کے لوگوں میں دعوتیں کرتا رہتا۔ او یار کلو، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ بس تم کھانے کا مطلب لو۔ آج کل مجھے لگتا ہے گوری کو جو ہم چیزیں دیتے ہیں تھوڑی مقدار میں واپس آتی ہیں پیسی۔ آخرکار ماجرا کیا ہے؟ مجھے گوری پہ شک نہیں ہے، مجھے تو کوئی گڑبڑ لگتی ہے۔ اب گوری کو بھی نہیں کہہ سکتے بھیا گوری کے گھر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں بھیا ہاں، ایسے ہی ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، مجھے انڈوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے کدھر چلی گئی۔ اچھا کوئی بات نہیں ہے بھیا، اب ہم اس کا سلوشن نکالیں۔ ایسے ہی گوری جب گھر آتی ہے تو کیا ہی دیکھتی ہے، ہائے اللہ میں لٹ گئی، برباد ہوگی، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ سامان کیسے اجڑا پجڑا پڑا ہے۔ گوری بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے آخرکار یہ کس نے کیا ہے میرے گھر کو۔ ادھر سے کلو پیسے ہوئے چاول لے کے اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کا دوست بڑبڑا رہا ہوتا ہے، واہ کلو واہ، تم نے تو موجیں کرائی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ سارا سامان لے آتے۔ اجی سنتی ہو، دروازہ کھولو، کب سے میں باہر کھڑا بڑبڑا رہا ہوں، کتنی دیر ہو گئی ہے، دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ ادھر سے بڑی بھی سارا کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ او اچھا تو یہ ماجرا ہے۔ کلو ادھر سے گوری کے گھر سے چیزیں چوری کرتا ہے اور اپنے دوستوں میں بانٹتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں کلو نے کی۔ بیٹا پریشان نہ ہو، نہ رو، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، یہ سارے کام کلو کے ہیں۔ اس کی بیوی اور وہ دونوں تمہارے گھر سے چیزیں چوری کر کر کے کھاتے ہیں اور دوستوں کو بھی دیتے ہیں، یہ سارے کام ان کے ہیں۔ اب تو وہ نہیں بچیں گے، ہاں ماں جی نہیں بچیں گے۔ ایسے ہی کلو بھی ادھر آ جاتا ہے اور گوری اس کو پکڑ لیتی ہے۔ کلو آج تم نہیں بچو گے، سارے علاقے میں تم نے میری بےعزتی کروا دی ہے، میں تو تمہیں اب نہیں چھوڑنے والی، تم نہیں بچو گے۔ ٹھا ٹھوں گوری ٹھوں کو ٹھوں بہت ایسا ٹھشوں۔ ہو گیا تھا، کوئی کام ہی نہیں مل رہا تھا۔ جاری بہت پریشان تھی، جو پہلے کام تھا وہ بھی آج ختم ہو گیا۔ اسی ٹینشن میں تھی کہ اب میں کیا کروں گی، گھر بھی جانا ہے، میں نے تھوڑا سا کھانا بھی کھانا تھا تاکہ مجھ میں طاقت آئے۔ بیچاری اداس ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے انڈوں کو دیکھتی ہے۔ میرے بچے، آپ لوگوں کی کیسی قسمت ہے، آپ لوگوں کی مما آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کے آنے سے پہلے ہی میری نوکری بھی چلی گئی ہے، اب میں آپ لوگوں کو کیسے کھلاؤں گی جب آپ لوگ باہر نکلو گے تو۔ بیچاری گوری بڑی پریشان ہوتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایسے ہی یہ سوچ کے سو جاتی ہے کہ اگلے دن کسی کام ڈھونڈوں گی۔ جب کام پہ جاتی ہے تو کام کے لیے جب ایک اچھے گھر جاتی ہے تو وہ غصے سے بہت ڈانٹتی ہے، کہتی نکل جاؤ میرے گھر سے، روز روز میں کام وجہ تبدیل نہیں کر سکتی، مجھے بہت تنگ کرتی ہیں، جاؤ یہاں سے، میں نے کوئی کام نہیں کروانا۔ اسی طرح دوسرے گھر بھی جاتی ہے، بڑی بھی اسی طرح تمیز سے نرمی سے بات کرتی ہے، بیٹا میں نے کوئی کام نہیں کروانا، میرے پاس آلریڈی ایک اور ہے، پر اس لیے تم جا سکتی ہو، لیکن کہیں کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا ضرور۔ ہاں ہاں بیٹا میں بتاؤں گی تمہیں، اب تم جاؤ۔ بیچارے گوری کو کہیں بھی کام نہیں ملتا اور وہ پریشان ہو کے جا ہی رہی ہوتی ہے کہ طرف پہ اکیلی سنسان سوچوں میں ہوتی ہے کہ اب میرا گزارا کیسے ہوگا۔ جیسے ہی وہ سڑک سے گزرتی ہے تو ایک کلو ہوتا ہے اور وہ اپنی بائک کے نیچے دے دیتا ہے۔ پریشانی میں وہ وہیں پہ ہی
मर जाती है और वो उसे पता नहीं होता कि मैं मर गई हूँ। दो दोस्तें आपस में बातें कर रही होती हैं कि इतने में वहाँ पे घोड़ी आ जाती। "ओए, ये कौन है? ये चुड़ैल, चुड़ैल, ये मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। हाँ, ये चुड़ैल है, भागो भागो यहाँ पे, भागो भागो।" घोड़ी को देख के सारे डर जाते हैं। इधर कजूरी देख के डर जाता है और मैं घोड़ी हूँ, मैं घोड़ी हूँ। नहीं, तुम चुड़ैल हो तुम, जा भागो यहाँ से। ऐसे ही दूसरी कबूतर भी डर जाता है और मिट्टू के पास जाती है बेचारी घोड़ी। मिट्टू भी उसकी कोई बात नहीं है सुनता और कहता हाँ, 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 तुम चुड़ैल हो तुम। ऐसे ही मिट्टू जल्दी जल्दी से उसके पीछे से भाग जाता है। आखिरकार घोड़ी को याद आता है मेरी दोस्त है निशु, क्यों ना मैं उससे मदद मांगने जाऊं। जब गौरी के पास गौरी जाती है निशु पास तो गौरी उसे कहती है डरना नहीं है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ये देखो मैं अब चुड़ैल बन गई हूँ, लोग मुझसे डरते हैं, मेरा कार में एक्सीडेंट हो गया था। हो तुम गौरी हो। ऐसे ही जब गौरी अपनी दोस्त को सारी दास्तां सुनाती है तो वो उसको कहती है चलो चलो ये देखो गौरी, ये निशु, ये मेरे अंडे हैं और अब इनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। ऐसे ही निशु सोच में पड़ जाती है और गौरी रोती भी बहुत है। निशु को तरस आ जाता है। हाँ हाँ, मैं ऐसे करती हूँ, इन अंडों को दारुलमान ले जाती हूँ और वहीं ही इसको संभालेंगे, लेकिन वो ख्याल रख पाएंगे मेरे अंडों का। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हारे अंडों का ख्याल रखेंगे, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएंगे भी। अच्छा हाँ है। ऐसे ही गौरी का मसला हल हो जाता है और वो चीज भैया के पास निशु अंडों को ले आती है। बहुत सारे लोग चीज को चीजें भी देने आते हैं, बच्चे भी देने आते हैं, क्योंकि उसने यतीम खाना खोला हुआ होता है। निशु सारी बात बताती है चीज भैया को और चीज भैया राजी हो जाता है। इसी तरह निशु का मसला हल हो जाता है और गौरी भी मुतमीन होकर चुप के ऊपर से देख रही होती है। अरे तुम्हारा भला हो। ऐसे ही चील उसको शाबाश भी देता है कि दोस्त के तुम काम आई हो। ऐसे ही अब गौरी रहती है मैं अब सुकून से जा सकती हूँ यहाँ से। मैं भटक रही थी आत्मा बन के, अब मुझे इजाजत नहीं है यहाँ घूमने की, मेरा जो काम था वो मेरा हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। कभी कभी मेरे बच्चों को भी दिखाया करना। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। ऐसे ही गौरी हवा में उड़ जाती है, अचानक से गायब हो जाती है और निशु ये सारा कुछ